So let's look at some characteristic probability density function. So the first one, kita kena tahu f of x dia must be between 0 and 1 inclusively. So maksudnya dia tak boleh kurang daripada 0 dan dia tak boleh lebih daripada 1. Second integration from minus infinity to positive infinity, f of x must be equals to 1 ataupun area under the curve dia must be equals to 1. The third, if we want to find the probability of x between A and B, so actually we just cari area under the curve di antara A ke B. So nak cari area under the curve, actually kita kena integratekan dia. So that's why lah dekat sini kita integrate f of x from A to B. Nak cari probability, it doesn't matter close ke open ke, sebab dekat sini continuous, inequality sign tidak penting. Tetapi dalam discrete, inequality sign dia penting. So that's why kena tengok close ke open. Tapi untuk continuous, dia tak penting. Jadi, kalau saya nak cari probability of x between A to B, sama je kalau saya integrate f of x from A to B. Ataupun kalau saya nak cari probability of A close, B open, dia tetap juga sama, integrate from A to B, f of x dx. Okay, kalau saya nak cari probability of A open, B close, tetap juga integrate from A to B, f of x. Nak cari probability dia senang saja, saya hanya integrate ataupun saya cari area under the curve. Number 4, if you want to find the mode for a continuous random variable x, it is actually we find the value of x when the density probability function has a maximum value. Maksudnya, kita nak cari mode, kita kena cari nilai x ketika f of x dia maximum. So, nak cari mode, kita ada banyak cara. The first one, kita guna pengiraan di mana kita akan substitutekan value of x masuk ke dalam second derivative after kita cari x pada first derivative. So, ini adalah cari maximum dan minimum point lah. First, kita cari dulu first derivative dia equals to 0, kemudian dapat nilai x. So, daripada nilai x tu masuk ke dalam second derivative. Dan kita pilih x yang bagi negative value. Okay, sebab second derivative yang less than 0 akan bagi maximum value. Another method adalah awak boleh guna graph. So, di mana awak sketchkan graph itu dan awak tengok siapakah maximum point. Siapakah yang paling maximum dekat dalam graph itu ataupun graph yang paling tinggi. So, itu adalah dia punya mode. So, let's look at this example. Find the mode for each of the following probability density function. So, kalau kat sini dia dah bagi graph, jadi senanglah kita hanya tengok pada graph yang manakah probability density function dia paling tinggi. So, that is my mode. Okay, so saya akan ambil value of x dia lah. Okay, untuk yang first ni, kita tengok A dengan B. So, kita nampak B lagi tinggi. Dia punya probability density function dia kan. So, kita boleh cakap mode dia adalah at x equals to B. Kalau tengok pada yang ini, kita tengok antara A dengan B, yang paling tinggi adalah probability density function pada x equals to A. So, means that mode at x equals to A. Tengok yang example ini. Kalau kita tengok di antara A dengan B ini, dua-dua sama. Maksudnya, ini paling tinggi, ini paling tinggi. Dan kita nampak pada yang ketinggian yang sama. So, maksudnya dekat sini kita ada bimodal lah. Dua mode. So, here kita boleh cakap mode at x equals to A and x equals to B. So, kita ada dua mode dekat sini. Has two mode. Okay. So, untuk yang ini, kita tiada mode. Okay. Kenapa tahu? Sebab kita ada constant function untuk A ke B, walaupun dia berada pada ketinggian yang sama, tetapi dia constant. So, maksudnya, sepanjang A ke B ni, setiap nilai X ini, dia berada pada ketinggian yang sama. Jadi, dekat sini kita boleh cakap no mode.